Samsung Galaxy S26, svetska ekskluziva samo na Sarpi TV kanalu. Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Zašto je ekskluziva? Svi snimaju one ultre, ovaj video je za ljubitelje kompaktnih telefona. Evo pogledajte telefon. Po meni, malo veći, malo ružniji, a puno skuplji nego prethodni model S25. Evo pogledajte kako izgleda telefon. Staklena su leđa. Nisu mamac za otiske prstiju. Gorilla Glass Victus 2 je zaštita ekrana. 167 grama je težak ovaj telefon. 7,2 mm je tanak ovaj telefon. Ima Armor 2 aluminijumski frame. Sa leve strane pogledajte nema ništa. Sa gornje strane imate ova dva otvora verovatno za zvučnik. Sa desne strane imate ove tipke koje su čvrste, jake. Ništa ne mrda, super. Imamo dole fiokicu za dve nano SIM kartice i ovaj telefon podržava, u isto vreme možete da ubacite i dve eSIM kartice. Zaštita ekrana, Gorilla Glass Victus 2, isto nema nikakvu foliju, 6,3 inč, pogledajte, malo je veći nego prethodni model. Dynamic LTPO AMOLED 2 puta 120 Hz osvežavanja, 1080 puta 2340 piksela, 19,5:9 i odnos stranica, 411 ppi, 2600 nita u piku, pogledajte kako se fantastično vidi na suncu. Ovo što vidite, ovu fotografiju, to je skroz desno S26, pored njega je OnePlus 15, isto moj telefon, i sa leve strane su S25 Ultra i S26 Ultra, tako da mogu da kažem da S26 svetliji ekran ima nego S26 Ultra, što je fantastično za ljude koji vole svetle ekrane na suncu. Kao što vidite, ovaj telefon ima pravi always on display, može da se namesti i da pametno radi, na primjer kad provali da ne gledate u njega tokom noći, na primjer u mrklom mraku, ako ga ne dirate 5 minuta, on će da se gasi, tako da namestio sam to ne u zakazano vreme, nego da radi stalno, pametno to njegovo. I najviše me zanimala biometrija, znači ultrasonični čitač otiska prsta. Inače Samsung telefoni nisu poznati po dobroj biometriji. Evo da vam pokažem odmah kako radi ovaj ultrasonični čitač otiska prsta. Evo pogledajte. Ne znam šta se desilo prvi put, fantastično radi, evo pogledajte, još, znači nisam imao nikakvih problema. Evo pogledajte Face Unlock, bum, malo sam sakriven iza telefona, bum. Mogu da vam kažem, Samsung je popravio tu biometriju, ovo je najbolja biometrija na Samsung telefonima koje sam ja imao na testovima od kako imam ovaj YouTube kanal, tako da bravo Samsung, konačno su popravili tu biometriju. Nema baš najmanje bezele, ali ja sam zadovoljan skroz sa ovim malim bezelima. Telefon je došao sa Androidom 16 i pazite sad, obećali su 7 Android nadogradnji. One UI 8.5 je trenutno u njemu, izašao je sa najnovijim Exynosom koji je izrađen u 2 nanometra, Exynos 2600 koji ima 10 jezgara. Prvo jezgro je 3,8 GHz C1 Ultra, ima 3 jezgara na 3,25 GHz C1 Pro i 6 jezgara na 2,75 GHz C1 Pro. U nastavku pogledajte kako se pokazao ovaj telefon u testovima i da napomenem, ovaj model ima 12 GB RAM i 512 GB UFS 4.x. Memorije nisam nigde našao da vidim koja je to baš interna memorija, da li je 4.0 ili 4.1, u nastavku pogledajte testove. Evo radimo 20. krug ovog ekstremnog stresnog testa, da izmerimo temperaturu na ovom telefonu. Evo pogledajte, 44,8. Evo da vidimo ovdje pozadi. Šta da vam kažem ljudi? Ovako kad ga držimo u ruci, osjeća se onako frame da je topao, nikakvog pregrevanja nema, nikakve vrioline nema. Evo sad čekamo da vidimo rezultate. Evo upravo završava. Evo pogledajte, stabilnost 45,9%. Evo pogledajte te brojke, te petlje. Nije to ljudi loše uopšte. Evo pogledajte, Geekbench 6 i pogledajte, posljednji Antutu test, 2.815.686, 43,3 stepena
je bila najveća temperatura i 8% je baterija išla dole. Ovo su skroz ok rezultati, pravo da vam kažem nisam ništa očekivao s obzirom da je ovo novi procesor i o njemu ne znamo ništa. Ovaj telefon ima stereo zvuk, pogledajte ovu rotaciju. Ajmo da pustimo nešto da vidimo kako se čuje. Evo, pojačano do raski. Meni je zvuk lepo kvaliteta, ali ovaj zvuk nije dovoljno glasan za neke moje potrebe. Ovom telefonu su sa One UI 8.5 vratili procenat baterije da možete da namestite, to je skroz čudno, to vam ukinu i onda smo mi sad radosni što su oni to vratili, budalaština jedna, ali šta da kažemo. Eto, pozdravljam to što je Samsung uspeo da vrati. Imamo ovaj pametni sidebar sa strane, velike male foldere, možemo da namestimo dualne messengere, dupli tapovi za paljenje i gašenje rade, sve je normalno. Spuštanje sa pola ekrana standardno kod Samsunga, Gemini i veštačka inteligencija je fantastična na ovom telefonu. Ovaj telefon podržava Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, Samsung DeX, Wireless DeX, to je podrška kao za rad na računaru. Otprilike, telefon je fantastičan, mali, zgodan, brz kao munja, znači ja nemam nikakvu zamerku na rad ovog telefona. Nigde mi nije sečno za ovih par dana realno korišćenja, telefon je prosto fantastičan. Znači ovaj One UI je najjači Android skin za mene, najkompletniji od svih, znači imate sve i svašta što vas zanima, što nemate na većini kineskih telefona. Nemam šta tu preterano da vam pokazujem, nisu to neke razlike mnogo velike, ali dobro, možda ih ja nisam uočio za ovih par dana realnog korišćenja ili mi jednostavno ne trebaju te neke stvari. Ako se pitate kakva je baterija, baterija je na papiru malo veća nego od prethodnog modela, litijum-ionska, nažalost nisu ugradili silikon karbon, 4300 mAh, podržava jadno ono punjenje od 25 W, Power Delivery 3.0, 15 W je bežično punjenje i 4.5 W je reverzibilno bežično punjenje. Ovaj telefon, po meni, ništa nije bolja baterija nego u prethodnom S25, znači bez bilo kakve štednje, uglavnom koristim na mobilnom internetu telefon i ja uspevam da napravim preko 4,5 do 5 sati screen time-a, manje zahtevni korisnici sigurno će napraviti mnogo više screen time-a u štedljiviju upotrebu ovog telefona, znači da pogasete neke stvari kao što su kod mene sve popaljene, kad bi to neko pogasio, vjerojatno bi dobio još koji sat screen time-a. Ja sam zadovoljan, to je za mene korišćenje jednog dana, ništa više za mene lično. Smanjili su sa 2000 ciklusa na 1200 ciklusa, što mi se ne sviđa nikako. Uz 7 godina Android nadogradnje, računajte, ako mislite da koristite toliko dugo telefon, vjerojatno ćete morati da menjate bateriju, vjerojatno posle 3 godine. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. Glavna kamera je 50 megapiksela sa elektronskom i optičkom stabilizacijom, snima video u 8K u 30 fps-a, 4K u 30 i 60 fps-a. Pravo da vam kažem, nisam testirao onaj horizontalnu zaključavanje i super stabilizaciju, zato što jednostavno to mene nešto ne zanima, moram da napomenem, ima i to. To znači dok snimate možete da obrćete telefon onako kako vama odgovara, ja jednostavno nisam htio da gubim vremena na to, zato što to mene ne interesuje, to možete pogledati na nekim drugim recenzijama, ja vam se izvinjam. 10 megapiksela je telefoto kamera sa optičkom stabilizacijom, 3 puta optičkim zoomom, 12 megapiksela ultra široka kamera, selfie kamera je od 12 megapiksela koja snima video u 4K u 30 i 60 fps-a. Kamera ima previše opcija za neko moje znanje, evo čisto da vam pokažem šta sve ima, ali ja to jednostavno ne testiram zato što se u to ne razumem ništa, niti me to nešto preterano zanima. Znači kažem vam, evo možete da uključite na primjer kod video snimanja, imate ovde opciju, evo ovde gore, da kliknemo ovo ovde i imate da uključite taj horizontalno zaključavanje, znači sad uključite snimanje, ovako uključite snimanje i onda možete da vrtite ovako telefon kako god, evo kao sad što sam ja uradio, i onda ćemo da prekinemo snimanje i evo pogledajte na primjer šta je to ako ne znate. Znači, ne znam čemu bi to meni služilo, pravo da vam kažem, zato nisam to teo ni da se trudim uopšte, ali evo, čisto da napomenem, ima tu opciju ovaj telefon. Nastavku videa pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo mu damo neki sud i o ovom telefonu.
Video snima Samsung Galaxy S26. Noć, teški uslovi. 4K, 30 FPS. Ajmo da imamo kakav je ovaj S26. Kod mene je smrdljivo, zagušljivo, u Bangladešu klasika. Ajmo malo zoomiramo tamo u noći. Zašto da ne? Idemo koliko puta može. 15 puta. Pa ponovno glavna kamera. Ajmo malo proštamo. Evo pogledajte, autofokus. Pa ultra široka kamera. Pa 2 puta. 3 puta. 15 puta u pokretu. Pa ponovno glavna kamera. Pa sad malo ja. Isto 4K 30 FPS. Samo sam prebacio. Bez prekidanja video snimanja. Evo da vidite. Kako to izgleda. Nema laži, nema prevare. To vam je to. Ima Samsung S26. 4K 60 FPS. Kao što vidite, dan lepi uslovi. Malo ultra široka kamera. Sad ću malo da zoomiramo. 2 puta zoom. 3 puta zoom. 5, 10 puta. 15 puta zoom. Evo da imamo koliko puta može. To je to. Ne može više od 15 puta. Ponovno glavna kamera. Sad malo ja. Evo sunce iza mene. Evo pogledajte, napišite mi u komentarima kako se vama sviđa, kako vam se čini. Evo sad idemo u hladovinu. To vam je to, ljudi. Nema laži, nema prevare. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, ja nemam tu šta previše da dodam i da oduzmem neko vičnijem fotografisanju i video snimanju, sigurno će napraviti mnogo bolje rezultate nego što sam ih napravio ja. Dobre strane ovog telefona, po meni, to je ta izrada. Veličina ovog telefona, ko voli male uređaje, fantastičan ekran, fantastičan softver u njemu, šta da kažem, po meni najbolji Android softver. Podrška, 7 godina, šta ćete više? Kamere, skroz dobre, odlične. Hardware vrhunski je u njemu, ljudi, nemoj da se zavaravamo, ako vi kažete znam, rećete nema silikon karbon bateriju, ok, ali ima najmoderniji mogući softver. Znači ovo je Samsungova moć, znači Južna Koreja moć demonstrira sa prvim procesorom izrađeno u 2 nanometra, a cena ovog modela vrtoglavo ide dole. Sad loše strane ovog telefona. Pod 1, loša strana ovog telefona što je preskup u zvaničnim radnjama. Ovo nije normalno koliko je ovaj telefon skup. Znači, ovaj telefon je duplo skuplji nego, na primjer, Samsung S25 koji možete nađete na kupujem prodaju, na primjer. Možete kupiti S25 Ultra i mnogo bolje da probate. Možete kupiti Magiju 8 Pro koji je sad trenutno u Srbiji jeftiniji nego S26, što nije normalno. Ali ok, to je loša strana. Ajmo, možemo kažemo da je baterija loša, zašto? Pa ja koristim OnePlus 15, postoje OnePlus 15 telefona, meni verovatno će biti na svakom telefonu očajna baterija. 50% OnePlus baterije je ovaj telefon, ali dobro, meni radi posao jedan i drugi, tako da, ajde, da kažemo baterija loša, što su gradili zastareli tip baterije i očajno punjenje i zvanična cena, eto, to su te loše stvari na ovom telefonu. Ja, ljudi, stvarno za ovih par dana realno korišćenja ovog telefona nisam našao ni jednu drugu lošu stvar. Nažalost, mi ljubitelji kompaktnih telefona i nemamo previše izbora, tako da po meni bolje je kupiti S25 i uštedjeti pare, jedino ako želite da koristite Samsung i koristili ste ranije Samsung, vredi preći na ovaj telefon. Ako koristite Samsung S22, na primjer S23, i onda je skroz ok da se isprsite, ali sad čekajte još malo da padne cena, kupite ovaj telefon. Da vas ne davim više, ljudi, ako vam se svidjela recenzija, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, možete da donirate, da me častite kafom, imate dole u opisu videa linkove ka mom Paypalu, ka mom dinarskom računu, možete da lupite super thanks donaciju. Vidimo se u nekom od sljedećih videa, puno pozdrava od Sarpija, ljubi vas brat. Puno pozdrava from Bangladesh, Kalu Dirissa. Bye bye.